This video sponsored by Phone Rental, located in Upper Marvel. Near in PCSO outlet. Shout out to Ronnie Villarente, the lucky boy here in Marvel. Kissy kissy na. Wala, sige, paspasi butas. Bisan gutom na. Shoutout kang dagoy, kusog ko pa'y managol. Nga to, karon kay init mo ng panahon, mag-video ta while managol. Lisinog ba na po ni guys? Shout out kay Sunny Boy, subaya na. Yay nga pagsarang. Comment na lang kung na-estimate niyo per kilo.